सृजनीर आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज विषय वस्तु निश्चय एक संवेदनशील एक सत्य घटना पर आधारित आज कविता। ता पूर्व आशा करुछि आपण मानक प्रथमे से सत्य घटनार किंचित मात्रा आपण मानक जनइले बोधे आपण मैंने सठिक भाव बुझीपारे। घटनाटी हूँ एमती, मु आसुए बाइक रे, ठीक आम गाँवर से पंचायत रास्ता पाखरे हठात देखिली जड़े पखापाखि 70-75 बयसर जड़े बापा बयसर हे बापा जड़े से दिन बोधहुए तांकर वार्धक्य भत्ता मिलुथिला। तेणु से वार्धक्य भत्ता धरी आसुँच हठात कहीं किए जानी तांको देखी मत गोटे अलग प्रकार अनुभव है। तेणु आशा कली तांको मो बाइक रे बसई नहीं कि तांको निज घरे छाड़ दे आसबी। तेणु मो माने से बापा सहित कथा हेली, सी तांकर जो अनुभूति मो आगे बखाणिले मु ना खुशी हो पारुथिली ना दुखित हो पारुथिली। तेणु हठात देखिली तांका आखि लुहरे जकई आसुला। तो मु पचारिली, अच्छा बापा आपण को तो वार्धक्य भत्ता टंका पाइछन्ती, आपण तो आपण खुशी हेबा कथा, किंतु एते दुखरे कहीं कौन करिबे पुओ, यही मोर भाग्य। तो सी निजर जहाँ किसी अनुभूति को मो आगे बखाणिले मु ताहाकु ए कविता माध्यम आपण मानकु जणाइबी। तेबे आसंतु शुणिबा से रोमांचकर से सत्य घटना पर आधारित आज कविता मो बहु नंबर 1। कवितार शीर्षक मो बहु नंबर 1। बहु मोर भारी सुंदर, बहु मोर भारी सुंदर, रूप गुणरे ता केही सरी नुहे, रूप गुणरे ता केही सरी नुहे, ता मन ममतार मंदिर। बहु मोर भारी सुंदर, बहु मोर भारी सुंदर। सासु ससुरंक कथा बुझे नीति, सासु ससुरंक कथा बुझे नीति, रहे सिना बाप घरे। सासु ससुरंक कथा बुझे नीति, रहे सिना बाप घरे। सासु घरे एणे सासु मांकर, सासु घरे एणे सासु मांकर, रांधि बाढ़ी दिन सरे। चालिबाकु सिना बल पाए नहीं, चालिबाकु सिना बल पाए नहीं, करंती से सबु काम। चालिबाकु सिना बल पाए नहीं, करंती से सबु काम। बाप घरे तेणे बहुराणी मोर, बाप घरे तेणे बहुराणी मोर, पालती ता जन्मदिन। बापा माँ कथा अक्षरे अक्षरे पालन करे मो बहु, बापा माँ कथा अक्षरे अक्षरे पालन करे मो बहु। मो घर लक्ष्मीर गुण गारिमा, मो घर लक्ष्मीर गुण गारिमा, केमिति कहिबी आउ। सासु ससुरक सेवा करिबाकु भाउजकु तार कहे, सासु ससुरक सेवा करिबाकु भाउजकु तार कहे। संस्कारी घरर झियो बहु मोर, संस्कारी घरर झियो बहु मोर, तेणु बाप घरे रहे। बापा माँ सेवा करिबा पाई उपदेश दिए भाई की, बापा माँ सेवा करिबा पाई उपदेश दिए भाई की। स्वामी को कहे से एकाठी रहिबा, स्वामी को कहे से एकाठी रहिबा, घरटिए भड़ा नेकी। घरटा आमर पुरुणा हेलाणी, घरटा आमर पुरुणा हेलाणी, नुआ घरटिए देख। घरटा आमर पुरुणा हेलाणी, नुआ घरटिए देख। भांग नहीं सही पुरुणा घरे, भांग नहीं सही पुरुणा घरे, तुम बापा माँ को रख। पैतृक संपत्ति बिकी भांगी देवा जमा भल कथा नुहे, पैतृक संपत्ति बिकी भांगी देवा जमा भल कथा नुहे। पुरुणा जिनिस भारी मूल्यवान, पुरुणा जिनिस भारी मूल्यवान,
ବୋହୂ ମୋର ନୀତି କହେ। ଗୁଣବତୀ ମୋର ବୋହୂକୁ ସତେ ଲାଗିଛି ସବୁରି ଚିନ୍ତା। ଗୁଣବତୀ ମୋର ବୋହୂକୁ ସତେ ଲାଗିଛି ସବୁରି ଚିନ୍ତା। ପୁଅକୁ ମୋ କହେ ମାଗି ଆଣ, ପୁଅକୁ ମୋ କହେ ମାଗି ଆଣ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବୟସ ହେଲାଣି ବଳ ଖସିଲାଣି, ବୟସ ହେଲାଣି ବଳ ଖସିଲାଣି, ସିଏ କି କରିବେ ଟଙ୍କା। ବୟସ ହେଲାଣି ବଳ ଖସିଲାଣି, ସିଏ କି କରିବେ ଟଙ୍କା। ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମୋବାଇଲରେ ମୋର, ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ରିଚାର୍ଜ କରିବି ଡାଟା। ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ପାରୁନି, ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ପାରୁନି, ସହି ବି ପାରୁନି। ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ମୁଁ ପାରୁନି, ରଖ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ। ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ମୁଁ ପାରୁନି, ରଖ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ। ତେବେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି, ତେବେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହେ ମୋର ବୋହୂରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହେ ସେ ଯେବେ ଦେବ ମୋତେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହେ ସେ ଯେବେ ଦେବ ମୋତେ ତୁମ ଘର ଲକର ଚାବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହେ ସେ ଯେବେ ଦେବ ମୋତେ ତୁମ ଘର ଲକର ଚାବି। କଥା ମୁଁ ଦଉଛି ତେବେ ଯାଇ ସତେ, କଥା ମୁଁ ଦେଉଛି ତେବେ ଯାଇ ସତେ ତୁମରି ଘରକୁ ଯିବି। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଥାଇ ହେଲୁ ଏତେ ହୀନିମାନ, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଥାଇ ହେଲୁ ଏତେ ହୀନିମାନ। ଖୋଜି ପାଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ବୋହୂଟେ, ଖୋଜି ପାଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ବୋହୂଟେ, ଜୀବନ ଆମର ଧନ୍ୟ। ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ମୁଁ ଆଜି, ପୁଅ ମୋର ଗୁଣବାନ। ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ମୁଁ ଆଜି, ପୁଅ ମୋର ଗୁଣବାନ। ଅତି ଗୁଣବତୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ଅତି ଗୁଣବତୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ବୋହୂ ମୋ ନମ୍ବର ୱାନ। ଅତି ଗୁଣବତୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ବୋହୂ ମୋ ନମ୍ବର ୱାନ। ଅତି ଗୁଣବତୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ବୋହୂ ମୋ ନମ୍ବର ୱାନ, ବୋହୂ ମୋ ନମ୍ବର ୱାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି କବିତାର ମର୍ମ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ରୂପ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଆଶାରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।